Okay guys. Hi guys, karong adlaw akong ipakita sa inyo ha kung unsaon paghimo og door jam. So karon magawas ta kay atong tan-awon si Tonton. Si Tonton usa ka expert mahimo og door jam. So kung bag-o pa mo sa akong channel, please buhat. Upat na yung nabuhat. Kapag nabuhat, ang uban na taon na. Okay guys, mag-update lang ta sa sunod nga adlaw kung unsa na pod ang itaod ni Tonton og unsay itsura pagkahuman nagtaod sa iyang jam. Wala na. Ako,